बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी आपसे मुखातिब। आज 1 फरवरी है सन 2022। इंशाअल्लाह सूरह अल बकरा की आयत 201 से लेके 210 तक सेलेक्टेड आयत की तिलावत, इन तमाम आयत का मुकम्मल तर्जुमा सैयद अबुल आला मौदूदी के तफ़हीमुल कुरान से और इन्हीं आयत का मंजूम तर्जुमा अपनी तरफ से पेश करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वमिनहुम मन यक़ूलु, और कोई कहता है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई, और आग के अजाब से हमें बचा। आमीन सुम्मा आमीन। उलैका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। ऐसे लोग अपनी कमाई के मुताबिक दोनों जगह, यानी यहां और आखिरत, हिस्सा पाएंगे, और अल्लाह को हिसाब चुकाते कुछ देर नहीं लगती। बेशक बेहिसाब देता है। ये गिनती के चंद रोज हैं जो तुम्हें अल्लाह की याद में बसर करने चाहिए, यानी आपको जो जिंदगी अता हुई है। फिर जो कोई जल्दी करके 2 ही दिन में वापस हो गया तो कोई हर्ज नहीं, और जो कुछ देर ज्यादा ठहर कर पलटा तो भी कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि ये दिन उसने तकवा के साथ बसर किए हों। अल्लाह की नाफरमानी से बचो और खूब जान रखो कि एक रोज उसके हुजूर में तुम्हारी पेशी होने वाली है। बेशक इंसानों में कोई तो ऐसा है जिसकी बातें दुनिया में जिंदगी में, यानी दुनियावी जिंदगी में तुम्हें बहुत भली मालूम होती हैं, और अपनी नेक नियति पर वो बार बार खुदा को गवाह ठहराता है। नाज़रीन कराम, बहुत अहम नुक्ता है। हम सब से ये गलती होती है, हम अपने रोज़मर्रा के मामूल में गलतियां करते हैं और जाने अनजाने अल्लाह को गवाह बना लेते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह हमें इसके लिए माफ़ करे। हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। मगर हकीकत में वो बदतरीन दुश्मन हक होता है। जब उसे इक़्तिदार हासिल होता है तो वो जमीन में उसकी सारी दौड़ धूप इसलिए होती है कि फसाद फैलाए, खेतों को गारत करे और नस्ले इंसानी को तबाह करे। हालांकि अल्लाह जिसे वो गवाह बना रहा है, फसाद को हरगिज पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, तो वो अपने वक़ार का ख्याल उसको गुनाह पर जमा देता है, यानी वो गुरूर में आ जाता है, घमंडी हो जाता है। एरोगेंस इसलिए अल्लाह को बहुत नापसंद है। ऐसे शख्स के लिए तो बस जहन्नम ही काफी है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। बेशक दूसरी तरफ इंसानों ही में कोई ऐसा भी है जो रज़ाए इलाही की तलब में अपनी जान खपा देता है, और ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी न करो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है।
جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخر کار سارے معاملات وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک بے شک۔ اب انتہائی آسان مفہوم میں ان تمام آیات کا منظوم ترجمہ بیان کروں گا، لیکن ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح آپ کو یاد کرا دوں کہ قرآن حکیم کی تلاوت جب بھی کریں مکمل ترجمے کے ساتھ کریں، کیونکہ میرا منظوم ترجمہ صرف آپ کی آسانی کے لیے، مفہوم سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ کسی بھی طرح خدا نخواستہ مکمل ترجمے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ سرخرو ہیں جو رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور پھر اس سے بھیک مانگتے ہیں۔ ذکر کرو اللہ کا اور ڈرتے رہو رب سے۔ ذکر کرو اللہ کا اور ڈرتے رہو رب سے، دنیا انہیں بھاتی ہے فکر نہیں کل کی۔ دنیا انہیں بھاتی ہے فکر نہیں کل کی، رب کو گواہ بناتے ہیں خواہش پہ وہ اپنی۔ بہت گناہ ہے اس میں، ہے فسادی وہ بہت، رب کو ایک پل نہیں بھاتا۔ ہے فسادی وہ بہت، رب کو ایک پل نہیں بھاتا، کرتا ہے نظر انداز وہ رب کی ہدایت کو۔ کرتا ہے نظر انداز وہ رب کی ہدایت کو، لیکن ہیں بہت مومن رب ان پہ مہرباں ہے۔ لیکن ہیں بہت مومن رب ان پہ مہرباں ہے، تو بچنا شیاطین سے دشمن ہے تمہارا۔ تو بچنا شیاطین سے وہ دشمن ہے تمہارا، بھٹکو گے اگر راہ سے اللہ ہی ہے غالب۔ بھٹکو گے اگر راہ سے اللہ ہی ہے غالب، کیا منتظر ہیں کہ فیصلہ ہو، جانا تو وہی ہے۔ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ فیصلہ ہو جائے؟ کیا منتظر ہیں کہ فیصلہ ہو، جانا تو وہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم نے آیات 201 سے لے کے 210 تک کی تلاوت، ترجمہ اور منظوم ترجمہ پڑھا۔ ہم دوسرے پارے کا نصف تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں سے کہیے کہ ہماری مبارک محفل کو جوائن کر لیں، تاکہ یہ مبارک محفل اسی طرح جاری و ساری رہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔